बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नुज़ी वॉइस के साथ नावल अपराधी एपिसोड 3। तो जो लोग अब मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अगरचे नंदनी का इश्क मजाजी था और वो भी गैर फितरती, क्योंकि वो एक जिनज़ादी थी, जबकि काशिफ एक आदमज़ाद था। मगर इश्क तो इश्क है ना, हर रूप में अपना आप दिखा कर रहता है। वो बदी के रास्ते की मुसाफिर थी और अब भी इसी पर गामज़न थी। ये अलग बात है कि इश्क ने इसे मौत की आंखों में आंखें डालना सिखा दिया था। आम हालात में शायद वो ऐसा रिस्क लेने के लिए कभी भी तैयार ना होती, लेकिन इश्क ने इसे मजबूर कर दिया था। उसकी कामयाबी का इन्हसार इसी जाप में था। बसूरत दिगर शंभूनाथ जैसा काया और सफली अलूम का माहिर शख्स इसे चंद मिनटों में ठिकाने लगा सकता था। शंभूनाथ ने इसे सोचने की मोहलत देकर अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। शायद इसी के जुल्मों की रस्सी दराज हो गई थी और अब इसका अंत होने वाला था। कुदरत के खेल भी निराले होते हैं। कभी कभार वो कादरे मतलब बुराई को बुराई के हाथों ही मरवा डालता है। वो नंदनी जो कल तक इसकी बेदाम गुलाम थी, इसके हर हुक्म पर सर तस्लीम खम कर देती थी, कभी इससे सवाल करने की जुर्रत भी न करती थी, वही नंदनी आज इसके लिए मौत का सामान तैयार करने के लिए दुष्ट मंत्र जापने में मसरूफ़ थी। और अब इसका मंत्र आखिरी मराहिल में था। किसी भी वक्त दुष्ट देवता हाजिर हो सकता था, क्योंकि कमरे में मौजूद सांपों की फुंकार में इजाफा हर लम्हा होता जा रहा था और यही दुष्ट देवता के आने की मखसूस निशानी थी। नंदनी आंखें बंद किए बड़े मुतमईन अंदाज में दुष्ट मंत्र के अजीबोगरीब समझ में ना आने वाले अल्फाज धीमी आवाज़ में बोले जा रही थी। अचानक इसका पूरा वजूद लाशऊरी तौर पर लर्जने लगा और उसकी बुड़बुड़ाहट में तेज़ी आ गई। मंत्र के आखिरी अल्फाज अदा करते हुए इसकी ज़ुबान लम्हा भर के लिए लड़खड़ाई, मगर इसने जल्द ही अपनी इस कैफियत पर काबू पा लिया। इसकी एक छोटी सी लग़ज़श इसे मौत के मुँह में धकेल सकती थी। यकयक कमरे में रोंगटे खड़े कर देने वाली फुंकार की आवाज़ गूंजी और नंदनी के पूरे वजूद में खौफ की एक सर्द लहर सरायत कर गई। डर के मारे से इतनी हिम्मत भी न हो रही थी कि वह अपनी आंखें खोल दे। मंत्र पूरा करने के बावजूद उसकी आंखें बदस्तूर बंद थी और पूरा बदन पसीने में शराबूर हो चुका था। नादान जिनज़ादी, आंखें खोल दो, तुम्हारा जाप मुकम्मल हो गया है। तुम दुष्ट देवता को बुलाने में कामयाब हो चुकी हो। बोलो, क्या चाहती हो? कमरे में एक दहशतनाक फुंकारती हुई आवाज़ गूंजी और नंदनी ने अपनी बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल दी। उफ, कैसा दहशतनाक मंजर था। नंदनी को अपने बदन से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। इसके ऐन सामने दुष्ट देवता अपने खौफनाक रूप में मौजूद था। गर्दन से चेहरे तक दुष्ट देवता की शक्ल बिल्कुल इंसानों से मिलती जुलती थी और निचला धड़ एक खौफनाक सुनहरी नाग की सूरत में था। इसके निचले धड़ से अजीबोगरीब रोशनी की शुआएं फूट रही थीं। कमरे में पहले से मौजूद तमाम छोटे बड़े सांप दुष्ट देवता के सामने सजदा रेज हो चुके थे। दुष्ट देवता की गोल गोल अंगारा नुमा आंखें दस्तूर नंदनी पर जमी हुई थी और नंदनी पर लर्जे की कैफियत तारी थी। अचानक वह अपनी जगह से जरा आगे को सिरकी और दुष्ट देवता के सामने सरबसजूद हो गई। दुष्ट देवता तुम्हारी पूजा से खुश हुआ है नंदनी, मांग क्या मांगती है? दुष्ट देवता ने दोबारा फुंकारती हुई आवाज़ में पूछा। नंदनी ने सजदे से सर उठाया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, महाराज, मुझे पुजारी शंभूनाथ से निमटने के लिए आपकी मदद दरकार है, वरना वो मुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। वो मेरी जान का दुश्मन बन चुका है, इसलिए मुझे आपको बुलाने के लिए दुष्ट मंत्र का सहारा लेना पड़ गया। ये सब आका इब्लीस की कृपा है कि मैं इस कड़े इम्तिहान में कामयाब हो गई हूँ। कि एक आदमजात से मोहब्बत करके तुम आका इब्लीस से गद्दारी की मुर्तकिब नहीं हो रही? महाराज, अगर आका इब्लीस मुझसे नाराज़ होते तो शायद मैं अपने मंत्र में कभी भी कामयाब ना हो सकती थी। मेरी कामयाबी ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आका इब्लीस मुझसे बेहद खुश हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से औलाद आदम को भटकाने का अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रही हूँ। नंदनी ने अपनी ज़ुबान की लर्ज़श पर काबू पाते हुए पुरजोश लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि एक आदमज़ात की मोहब्बत तुम्हारे फ़राइज़ के आड़े नहीं आ सकती? दुष्ट देवता ने सवाली अंदाज में पूछा। बिल्कुल महाराज, एक आदमज़ात की मोहब्बत मुझे अपने फ़राइज़ से कभी भी गाफिल ना कर सकती। मैंने इससे बेशक मोहब्बत की है, लेकिन इसकी रहनुमाई बदी के रास्ते की तरफ कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। वैसे वो ख़ुद भी हर वक्त नेकी के कामों से नाला रहता है। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है,
دولت کی فراوانی نے اسے اپنے راستے پر گامزن کر دیا ہے، جو آقا ابلیس کا منتخب کیا ہوا من پسند راستہ ہے۔ اس کا باپ انہی طریقوں سے دولت حاصل کر رہا ہے جسے آقا ابلیس نے بتائے ہیں۔ نندنی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جواب دیا۔ دشت دیوتا کے مکروہ لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور نندنی کا دل خوشی کے مارے بلیوں اچھلنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر یاست کی بجائے امید کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ دشت دیوتا کی پراسرار مسکراہٹ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ نندنی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ دشت دیوتا نے ایک لمحے کے لیے سجدہ ریز سانپوں کی طرف دیکھا، پھر باروب آواز میں بولا، دشت کے پجاریوں، ہمیں تمہاری پوجا پسند آئی، جاؤ اب اپنا اپنا کام کرو، جب تمہاری ضرورت پڑے گی تو ہم بلا لیں گے۔ تمام سانپ دشت دیوتا کا حکم سنتے ہی رینگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سانپوں کے باہر نکلتے ہی دشت دیوتا نے نندنی سے پوچھا، ہم تجھے اس بات کی آگیا دیتے ہیں کہ پجاری شمبھو ناتھ کا کام تمام کر دو اور اس نوجوان کو بدی کے راستے پر اتنی دور لے جاؤ کہ اس کے لیے واپسی ناممکن ہو جائے، وہ ظلمت کا سچا پیروکار اور آقا ابلیس کا غلام بن جائے۔ مہاراج، اس نوجوان کو تو میں تمام عمر بدی کے راستے پر چلاتی رہوں گی اور یہ کام میرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، لیکن پجاری شمبھو ناتھ کو ٹھکانے لگانا مجھ اکیلی کے بس سے باہر ہے۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ شکتیوں کا مالک ہے۔ نادان، ہم تجھے اس سے زیادہ شکتیاں عطا کریں گے۔ اسے ختم کرنے کے لیے ہم تجھے سنہری خنجر دیں گے۔ سنہری خنجر کی موجودگی میں وہ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ تم بس مناسب موقع پا کر سنہری خنجر اس کے دل کا نشانہ لے کر پھینکنا، پھر اسے موت کے منہ سے کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ دشت دیوتا نے اسے سمجھاتے ہوئے جواب دیا، مہاراج، شمبھو ناتھ کے گرد ہر وقت متعدد پراسرار شکتیوں کا گھیرا رہتا ہے، شاید اسے سنہری خنجر کا نشانہ بنانا میرے لیے مشکل بن جائے۔ آپ خود ہی اسے اپنی شکتی سے پھونک ڈال لے تو اچھا ہوگا۔ نندنی نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ دشت دیوتا نے نچلے دڑ کو شدت تیش سے بل دیا، پھر نندنی کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے جواباً پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا، تو کیا سمجھتی ہے احمق جنزادی کہ شیطانی دنیا کے کوئی اصول نہیں ہوتے؟ شمبھو ناتھ تیرا دشمن ہے، میرا نہیں۔ تجھے خود ہی سے جنگ کرنا پڑے گی، کیونکہ تم دونوں کا تعلق شیطانی دنیا سے ہے۔ البتہ میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ سنہری خنجر کی موجودگی میں شمبھو ناتھ کی مددگار شکتیاں تمہارے سامنے بے بس ہو جائیں گی۔ مہاراج، क्षमा کر دیجیے، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ جب آپ مجھے پجاری شمبھو ناتھ کی ہتیا کرنے کی آگیا دے چکے ہیں تو مجھے پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جلد ہی اسے نرک میں پہنچا دوں گی۔ نندنی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنی شہر والی کوٹھی میں پہنچ جاؤ، تمہارے پہنچنے سے قبل وہاں سنہری خنجر پہنچا دیا جائے گا، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اس آدم ذات کی محبت میں تم نے اگر آقا ابلیس کی نافرمانی کرنے کی جرت کی تو تمہارا انت بڑا بھیانک ہوگا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے دشت دیوتا کا لہجہ قہر آلود ہو گیا۔ نندنی نے اس بات میں ساری لایا، رکوع کے بل جھک کر دشت دیوتا سے اجازت طلب کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار قسم کی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ چند روز بعد شام کے وقت کاشف نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنے من پسند ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلمان نامی ویٹر صبیحہ کا سراغ ضرور مل جائے گا، کیونکہ سلمان ایسے کاموں میں ماہر تھا۔ گزشتہ 2 ماہ سے ایک جنرل اسٹور پر صبیحہ سیلز گرل کی ملازمت کر رہی تھی۔ بڑا بھائی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا آدھا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورتی کے ساتھ حسن سیرت سے بھی نوازا تھا۔ باپ نے بڑی مشکل سے اسے FA تک تعلیم دلوائی تھی، آگے پڑھانے کی ہمت ہی نہ ہو سکی تھی۔ صبیحہ سے چھوٹی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا جو بھی زیر تعلیم تھے۔ اس کا باپ رضوان احمد عرف رجو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا اور ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ ہر ماہ اس کی دوائیوں پر بھی کافی خرچہ اٹھ جاتا تھا، اس لیے اس نے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے سیلز گرل کی سروس کر لی تھی، تاکہ باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی مناسب علاج کروا سکے۔ اس کے علاوہ وہ اپنا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے کبھی کبھار چھوٹی موٹی چیزیں خریدتی رہتی تھی، کیونکہ اسے اپنے اوقات معلوم تھی۔ غریب کی بیٹی کو تو ویسے بھی کوئی نہیں پوچھتا اور بغیر جہیز کے تو کوئی تھوکتا بھی نہیں۔ صبیحہ بھی عام ہندوستانی غریب لڑکیوں کی طرح خود ہی اپنا جہیز اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ دانیال اس کی سگی پھپھو کا بیٹا تھا اور اسے بے حد چاہتا تھا، لیکن اس کی پھپھی کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ گو کہ اس کی پھپھی کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، لیکن وہ خود کو امرا میں شمار کرتی تھی، اس لیے وہ دانیال کی شادی کے خواب کسی اونچے خاندان میں دیکھ رہی تھی، لیکن دانیال کی سوئی صبیحہ پر ہی اٹک کر رہ گئی۔ ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔
ماں نے اس پر ہر حربہ آزما ڈالا لیکن اسے قائل نہ کر سکی۔ جب ماں کی ضد نے شدت اختیار کر لی تو اس نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے ڈالی اور واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر اس کی شادی صبیحہ سے نہ ہو سکی تو وہ تمام عمر کنوارا ہی رہے گا۔ اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس کی ماں کسی حد تک قائل ہو گئی، مگر ساتھ اس نے ڈھیر سارے جہیز کی شرط عائد کر کے صبیحہ اور دانیال کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ دانیال خود ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا، اسے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی۔ ماں سے چوری چھپے وہ حتر مقدور ماموں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ 2-3 سالوں کے اندر صبیحہ کا جہیز تیار ہو جائے گا اور پھر اس کی ماں کی زبان بند ہو جائے گی۔ ماں سے ضد کر کے اس نے اپنی منگنی کی تاریخ بھی طے کروا دی تھی۔ آج اس کی اور صبیحہ کی منگنی کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں متوسط طبقے کے چند ایک لوگ مدعو تھے۔ منگنی کی اس تقریب کا وقت عشاء کی نماز کے بعد رکھا گیا، لیکن دانیال صبح سویرے ہی صبیحہ کے گھر پہنچ گیا اور صبیحہ کی بہنوں کے ساتھ مل کر منگنی کے انتظامات میں لگ گیا۔ اس وقت وہ سب مل کر منگنی کے انتظامات ترتیب دینے میں مصروف تھے جب اچانک دروازے پر لگی ہوئی کال بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں باجی، آپ لوگ کام کریں، صبیحہ کی چھوٹی بہن نازیہ بیل کی آواز سن کر اٹھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد نازیہ واپس آ کر بولی، کوئی صاحب باجی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت ضروری کام ہے، شکل سے کافی پریشان بھی لگتے ہیں، خدا خیر کرے کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ صبیحہ اجلت میں اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف چل دی۔ صبیحہ کو جاتے دیکھ کر دانیال بھی اس کے پیچھے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ صبیحہ نے جو ہی دروازہ کھولا اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی کاشف کھڑا ہوا تھا جو اسے عجیب سے انداز میں گھور رہا تھا۔ تم اور یہاں؟ آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صبیحہ نے غصیلے انداز میں کہا۔ واہ مس صبیحہ واہ، کیا کہنے تمہارے، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ بکواس مت کرو ذلیل انسان۔ اپنے کردار پر آنچ پڑتے دیکھ کر صبیحہ زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی اور کاشف کی بات نامکمل رہ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے الزام تراشی سے ڈر کر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گی اور تم جو چاہے سو کر سکو؟ اتنا بڑا جھوٹ بول کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ بدستور غصے سے پھنکار رہی تھی۔ صبیحہ کی چلاتی ہوئی آواز سن کر دانیال بھی جلدی سے باہر نکل آیا اور کاشف جو کچھ کہنے سننے کے لیے منہ کھول رہا تھا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا تو یہ ہے دانیال جس کے لیے تم میرے منہ پر تھوکنے چلی ہے؟ دانیال کو دیکھتے ہی وہ حقارت سے بولا، یہ 2 ٹکے کا گھٹیا انسان تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو شکل سے ہی سالہ بکاریوں کی برادری کا لگتا ہے۔ اے ترم خان کی اولاد! دانیال نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ کیا پاگل خانے سے فرار ہو کر آ رہا ہے؟ چل پھوٹ یہاں سے ورنہ شکل بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ تیرے جیسے کئی دیکھے میں نے جو سیدھے کیے ہیں۔ ٹھہر، تیرا قصہ تو ابھی پاک کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کاشف اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن دانیال بھی اس سے کم نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں اڑے سانڈوں کی طرح بھڑنے لگے۔ صبیحہ چلا چلا کر دانیال کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ منہ ناک دیکھے بغیر کاشف پر گھونسے برسا رہا تھا اور نتیجے میں کاشف کے گھونسے کھا رہا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تھانے سے باہر نکلو۔ ذرا کی ذرا میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ دونوں کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، لیکن کوئی بھی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صبیحہ کے چلانے کی آوازیں سن کر کافی سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہی میں سے کسی نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ پولیس نے پہنچتے ہی دونوں کو ہتھکڑی ڈالی اور انہیں وین میں بٹھا کر تھانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ صبیحہ بیچاری پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہی رہ گئی۔ اس نے رو رو کر پولیس انسپکٹر کو دانیال کی بے گناہی کا ثبوت دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سنی انسنی کرتے ہوئے چل پڑے۔ تھانے کا انچارج ایک متعصب قسم کا ہندو تھا۔ اس نے تھانے میں پہنچتے ہی دانیال اور کاشف کی جی بھر کر دھلائی کی تھی۔ دانیال خاموشی سے مار کھاتا رہا، لیکن کاشف اس ہندو انسپکٹر کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے سے باز نہ آیا۔ انسپکٹر نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان دونوں کو الگ الگ سیل میں بند کر دیا تھا اور ان کی نگرانی پر ایک کانسٹیبل کو مامور کر دیا تھا۔ کانسٹیبل ایک شریف النفس قسم کا مسلمان تھا اور اس کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے ہمدردی اور رحم کے جذبات نظر آ رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ انسپکٹر نے اسے ان دونوں سے بات کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی تھی۔ انسپکٹر کو جب آفس میں گھسے 10-15 منٹ ہو گئے تو کاشف نے اشارے سے کانسٹیبل کو بلانے کی کوشش کی، لیکن کانسٹیبل نے اس کے اشارے پر کوئی توجہ نہ دی۔ تب کاشف نے تمام احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کانسٹیبل کو پکارا، اے ادھر آ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ انسپکٹر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ کانسٹیبل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
काशिफ ने झिंझलाकर कहा, तुम सब उल्लू के पट्टे पछताओगे। तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं सेठ तारक जमील का बेटा हूँ। यहाँ से छूटते ही मैंने तुम सब की वर्दियाँ न उतरवा दी तो अपने बाप का नहीं। कांस्टेबल ने उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए इंस्पेक्टर के ऑफिस की तरफ देखा, फिर टहलने के अंदाज में चलता हुआ काशिफ के करीब पहुँच गया। मुझे अपने बाप का फ़ोन नंबर बता दो। जो ही मेरी ड्यूटी ऑफ होगी मैं इसे आपकी गिरफ्तारी के बारे में आगाह कर दूंगा। कांस्टेबल की आवाज़ इतनी धीमी थी कि बमुश्किल इसके कानों तक पहुंची थी। काशिफ ने बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दी से अपने घर और बाप के ऑफिस का नंबर बता दिया। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर ऑफिस से बाहर निकला और ऑफिसराना शान से चलता हुआ काशिफ के सेल के सामने पहुंच गया। इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा नाम है मेरा, लेकिन लोग मुझे रंजीता जिल्लाद के नाम से पुकारते हैं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी ज़ुबान बंद रखो, वरना हड्डी पसली कर दूंगा। दिन दिहाड़े गुंडागर्दी करते हो और ख़ुद को शरीफ ज़्यादा भी ज़ाहिर करते हो। इंस्पेक्टर इसे कहर आलूद नज़रों से घूरते हुए बोला, मुझे एक बार यहाँ से निकलने दे, फिर लोग तुझे रंजीता बकरी कहकर पुकारेंगे। तुम्हें शायद मेरे बाप के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, वरना यूँ ना करते फिरते। काशिफ ने दिल की भड़ास निकालते हुए जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि तुम्हें खुद भी अपने बाप का पता नहीं। इंस्पेक्टर, वो कता कलामी करते चिल्लाया, बहुत बुरा कर रहे हो, पछताओगे एक दिन। ज़ुबान पर काबू पाना सीखो, वरना किसी सरफिरे के हाथ कुत्ते की मौत मारे जाओगे। फिर तुम्हारी गंदी लाश गटर में पड़ी होगी। यू बास्टर्ड, तुम्हारी तो मैं अभी चमड़ी उधेड़ता हूँ। इंस्पेक्टर हलक के बल दहाड़ा। घबराने की ज़रूरत नहीं, थाने से बाहर निकलो, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं सबीहा की दोस्त हूँ। कांस्टेबल, फ़ौरन ताला खोलो, इस साले पर बहुत चर्बी चढ़ गई है, इसे दिन में तारे दिखाना पड़ेंगे। शायद अभी ये रंजीता जिल्लाद से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं, वरना यूँ आवारा कुत्ते की तरह ना भौंकता। कांस्टेबल ने इसके हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन लॉकअप का दरवाज़ा खोल दिया और इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा आंधी की तरह अंदर दाखिल हो गया। दूसरे ही लम्हे इसने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक से काशिफ को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। काशिफ हाथों के ज़रिए अपना दिफा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर पर तो जुनून सवार हो चुका था। वो अंधाधुंध काशिफ पर छड़ी बरसा रहा था। काशिफ के दोनों हाथ अपने चेहरे का बचाव करने के लिए उठे हुए थे। मारने के साथ साथ इंस्पेक्टर से इंतहाई फाहिश गालियाँ भी बक रहा था। अचानक इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा और वो तकरीबन उड़ता हुआ पुश्त के बल उकबी दीवार से जा टकराया। छड़ी इसके हाथ से निकलकर पुख्ता फर्श पर गिर पड़ी। इसने फ़ौरन आगे बढ़कर दोबारा छड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर छड़ी खुद ब खुद उठकर फ़िज़ा में तैरने लगी और इंस्पेक्टर की आंखें मारे हैरत के फटने के करीब हो गईं। अभी वो हैरत के झटके से संभलने भी ना पाया था कि छड़ी ने इसके जिस्म पर बरसना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ छड़ी पड़ती वहाँ से इसकी खाल तकरीबन उधड़ती जा रही थी। इंस्पेक्टर किसी खारिशज़दा कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन छड़ी रुकने में नहीं आ रही थी। ये मावरा अकल मंजर देखकर काशिफ के साथ साथ कांस्टेबल की आंखें भी हैरत से फैली हुई थीं। इंस्पेक्टर मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कांस्टेबल किसी बुत के मानिंद अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। मारे दहशत के वो हरकत ही नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर के बाद थाने का पूरा अमला लॉकअप के सामने पहुंच गया। चंद जरूरतमंद किस्म के कांस्टेबल फ़ौरन इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन छड़ी किसी तरह भी इनके हाथ नहीं लग रही थी। छड़ी अब लॉकअप की छत के साथ साथ फ़िज़ा में तैर रही थी और कांस्टेबल अहमकों की तरह उछल उछल कर इसे पकड़ने में लगे हुए थे। इंस्पेक्टर लॉकअप के फर्श पर पड़ा हुआ कर रहा था। बदिक्कत तमाम इसकी ज़ुबान से यही चंद अल्फाज बरामद हो सके थे जो इसने अपने कांस्टेबलों से मुखातिब होकर कहे थे, अरे हमको, छड़ी को नहीं मुजरम को पकड़ो, ये कोई साहिर है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर वो छड़ी को छोड़कर काशिफ की तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो काशिफ तक पहुंचते कमरे की छत के साथ लगी हुई छड़ी तेज़ी से नीचे आई और बिजली की सी तेज़ी के साथ इन पर बरसने लगी। लॉकअप उनके मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। ज़रा देर के बाद वो भी इंस्पेक्टर के साथ फर्श पर गिरे हुए कराह रहे थे। छड़ी ने इनकी चमड़ी उधेड़ कर रख दी थी। छड़ी लम्हा भर के लिए इनके ऊपर फ़िज़ा में तैरती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता काशिफ की तरफ बढ़ने लगी। छड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो थर थर काँपने लगा। शायद अब मेरी बारी है, उसने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन छड़ी इसके करीब पहुंचकर फ़िज़ा में ठहर गई। वो फटी फटी आंखों से छड़ी की तरफ देख रहा था कि अचानक उसके कानों में एक नस्वानी सरगोशी गूंजी। डरो नहीं काशिफ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? लेकिन तुम कौन हो? वो दहशत ज़दा होकर बोला। मैं जो कोई भी हूँ तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी जान छुड़ाने के लिए आई हूँ। चलो जल्दी करो, वरना दोबारा किसी मुसीबत में फंस जाओगे। निस्वानी सरगोशी दोबारा सुनाई दी और काशिफ सहमे हुए अंदाज में लॉकअप के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा।
अचानक एक नादीदा हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। काशिफ ने डर कर हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वही नुस्वानी आवाज़ प्यार भरे लहजे में बोली, तुम इसलिए डर रहे हो ना कि मैं तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रही। सुनो, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, मुझसे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। थाने से बाहर निकलो, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने बता दूंगी। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं सबिहा की दोस्त हूँ और वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। वो इब्तदाई झटके से संभल चुका था, इसलिए पुरएतमाद अंदाज में बोला, सबिहा की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। नादीदा हंसी ने कहा, तुम फिलहाल सबिहा को भूल जाओ और एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। काशिफ ने इस बात में सारी लाते हुए फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरे लम्हे इसके पैरों ने ज़मीन छोड़ दी। अब तुम बिला खौफ व ख़तर आंखें खोल सकते हो। काशिफ ने जो ही आंखें खोल दी, इसका दिल धक से रह गया। आंखें मारे हैरत के फैलती चली गईं। इसके सामने जो हस्ती मौजूद थी वो इसके तसव्वुर से भी नहीं थी। दूसरे लम्हे वो लहरा कर कच्ची ज़मीन पर गिरा, दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। दुष्ट देवता के कहने के मुताबिक नंदनी को अपनी शहर वाली कोठी से सुनहरी खंजर बासानी मिल गया था। खंजर को अपने लिबास में छुपाने के बाद वो मंदिर में पहुंचकर पुजारी शंभूनाथ की ताड़ में रहने लगी। साथ साथ वो काशिफ पर भी अपनी मददगार शक्तियों को तवस्सुत से नज़र रखे हुए थी। सुनहरी खंजर की मौजूदगी में इसकी पुरस्कार शक्तियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसे काशिफ के मामूलात की पल पल खबर हो रही थी। जिस वक्त सबिहा के घर के सामने दानियाल से मारपीट हो रही थी, ऐन उसी वक्त नंदनी दबे पांव पुजारी शंभूनाथ की कोठरी की तरफ बढ़ रही थी। ये वक्त शंभूनाथ के जाप करने का था। वो आंखें मूंदे जाप करने में मसरूफ़ था और मौत नंदनी की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई इसके सर पर पहुँचने वाली थी। बदी की एक ताकत का खात्मा बदी के हाथों होने वाला था। शंभूनाथ आने वाली मौत से बेखबर ज़ेर लब जाप के लिए अल्फाज दोहरा रहा था। उसके चारों तरफ सफ़ेद चूने से एक दायरा खिंचा हुआ था। दायरे के अंदर वो आलती पालती मारे बैठा हुआ था। खिंचे हुए दायरे पर दो दो हाथ के फासले पर एक तरतीब के साथ मोमी शम्में जल रही थीं। दायरे के अंदर ऐन उसके सामने एक इंसानी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा भी रखा हुआ था, जिसे कुछ इस तरतीब से बनाया गया था कि तकरीबन कशकोल की शक्ल इख्तियार कर गया था। इस कशकोल नुमा इंसानी खोपड़ी से हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा था। इस धुएं की वजह से कोठरी में एक नागवार किस्म की बू फैली हुई थी। अजीब पुरस्कार किस्म का माहौल था। दिन का वक्त होने के बावजूद वहाँ एक असाब शिकन सन्नाटा तारी था। नंदनी दबे पांव कोठरी के अंदर दाखिल हुए शंभूनाथ को जाप करते देखकर इसके चेहरे पर एक पुरस्कार किस्म की मुस्कुराहट फैलती चली गई। शंभूनाथ बदस्तूर आंखें बंद किए तेज़ी से जाप के अल्फाज दोहराता जा रहा था। उसने नंदनी की आमद का नोटिस तक ना लिया था। गैर महसूस अंदाज में नंदनी का हाथ लिबास में छुपे हुए खंजर की तरफ रेंग गया। शंभूनाथ को ठिकाने लगाने के लिए ये वक्त नहायत ही मौजू था। करीब था कि नंदनी लिबास के अंदर छुपा हुआ खंजर बाहर निकाल लेती, लेकिन अचानक किसी ख्याल के तहत उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। इसके जहन में एक सोच दार आई थी कि दायरे के अंदर शंभूनाथ महफूज भी तो हो सकता है। अगर उसका वार ख़ता हो जाता तो फिर शंभूनाथ के कहर से कोई भी ना बचा सकता। वो दबे पांव चलती हुई शंभूनाथ के बाएं पहलू पर जाकर खड़ी हो गई। अब उसे शंभूनाथ के जाप ख़त्म करने का इंतज़ार था। इधर वो दायरे से बाहर कदम रखता, उधर नंदनी का खंजर अपना काम कर गुजरता। नंदनी से कहर आलूद निगाहों से घूर रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, नंदनी के असाब में तनाव पैदा होता जा रहा था। ताहम उसका दायां हाथ बदस्तूर खंजर के दस्ते पर रखा हुआ था। वो शंभूनाथ को संभलने के लिए एक लम्हा भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि शंभूनाथ को बेखबरी में ही शिकार किया जा सकता था। अगर बिलफर्ज मुहाल वो नंदनी की तरफ से चौकन्ना हो जाता तो फिर नंदनी को लेने के देने पड़ जाते। इसलिए नंदनी दम साधे खड़े रही। अलबत्ता इसकी मावन शक्तियाँ बराबर इसे काशिफ के मुतल्लक मालूमात वहाँ पहुँचा रही थी। शंभूनाथ की बुड़बड़ाहट में अब तेज़ी आती जा रही थी। इसका जाप अब इख्तिताम पजीर होने वाला था। नंदनी भी चौकन्ना अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जो थी। इसे मालूम था कि शंभूनाथ दायरे के अंदर आंखें नहीं खोल सकता, ताहम दायरे के बाहर कदम रखते ही वो फ़ौरन आंखें खोलता। नंदनी को इसकी आंखें खुलने से पहले ही अपना काम कर गुजरना था। जो ही इसकी बुरबराहट ख़त्म हुई, नंदनी ने खंजर लिबास से बाहर खींच लिया। खंजर का सुनहरा फल सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था और नंदनी का दिल पहलू में पारे की तरह उछल रहा था। इस पर खौफ और हिजान की मिली जुली कैफियत तारी हो चुकी थी। ज़रा सा गलत कदम इसे मौत के मुंह में धकेल सकता था। इसे शंभूनाथ के दिल का निशाना लेना था। खंजर अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो जाता तो वो साफ बच निकलता, फिर नंदनी के लिए कहीं भी जाए अमान न रहती। शंभूनाथ इसे पाताल से भी खींच लाने की ताकत रखता था। वो बूढ़ा पुजारी बहुत महान शक्तियों का मालिक था। इसे बेखबरी में ही शिकार किया जा सकता था।
नंदिनी की नज़रें बदस्तूर इसी पर मरकूज थीं। अचानक शंभुनाथ दायरे के अंदर उठकर खड़ा हो गया और नंदिनी के असाब यकदम तन गए। खंजर को इसने निशाना लेने के अंदाज में पकड़ रखा था और इसकी निगाहें ऐन शंभुनाथ के दिल के मुकाम पर ठहर सी गई थी। शंभुनाथ ने आहिस्ता से एक पाँव उठाकर दायरे के बाहर रखा, फिर दूसरा पाँव उठाकर दायरे के बाहर ज़मीन पर रखने ही लगा था कि मान एक तेज़ धार हाला इसके पहलू में ऐन दिल के मुकाम पर पेवस्त होता चला गया। इसके मुंह से एक करीह चीख की आवाज़ बरामद हुई और मंदिर के सन्नाटे को मुर्ताश करती हुई फिजा में तहलील हो गई। दूसरे ही लम्हे मंदिर अजीबोगरीब और रगों को मुंजमद कर देने वाली चीखों की आवाज़ से गूंज उठा। यूं महसूस हो रहा था जैसे हज़ारों बदरूहें मिलकर बयान कर रही हों। फिर यकायक इन चीखों में हंसने की आवाज़ें भी शामिल होती चली गईं, लेकिन नंदिनी लापरवाह अंदाज में खड़ी रही। ताहम इसकी नज़रें शंभुनाथ के तड़पते और खून उगलते जिस्म पर लगी हुई थी। थोड़ी देर तड़पने के बाद इसका जिस्म बिल्कुल साकित हो गया और साथ ही फ़िज़ा में मुकम्मल खामोशी छा गई। अब न चीखों की आवाज़ें आ रही थी, न रोने की, न हंसने की। मंदिर की फ़िज़ा पर दोबारा असाब शिकन खामोशी तारी हो चुकी थी। नंदिनी ने आगे बढ़कर शंभुनाथ के दिल में पेवस्त खंजर एक झटके से बाहर खींच लिया, फिर इसे शंभुनाथ के ही लिबास से साफ करके दोबारा अपने लिबास के अंदर छुपा लिया। शंभुनाथ को ठिकाने लगाने के बाद वो बेहद मुतमईन और मसरूर नज़र आ रही थी। इसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार गिर चुकी थी। अब इसे इस काशिफ का कोई भी नहीं छीन सकता था। वो हकारत से शंभुनाथ की लाश पर थूकते हुए बड़बड़ाई, चला था मेरे काशिफ को बलिदान देने, अब यहाँ तेरी लाश गलती सड़ती रहेगी। अचानक इसका ध्यान काशिफ की तरफ गया और दूसरे ही लम्हे इसका वजूद धुएं की शक्ल इख्तियार करता चला गया। इसे काशिफ को इंस्पेक्टर के अजाब से बचाना था, इसलिए वो पलक झपकने की देर में वहाँ पहुँच गई। काशिफ को जब होश में आया तो उसने खुद को एक आरामदेह बिस्तर पर पाया। चंद लम्हे तो वो पलकें झपकाता रहा। जब इसे ठीक तरह से नज़र आने लगा तो उसने देखा कि वो जिस बिस्तर पर लेटा हुआ है, ना वो बिस्तर इसके लिए अजनबी है, ना वो कमरा। वो एक ही लम्हे में पहचान गया कि ये सबीहा की कोठी है, वही कोठी जहाँ इसने सबीहा के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे थे। अभी वो किसी को पुकारने का इरादा कर ही रहा था कि हूर शमाइल दोशीज़ा कमरे में दाखिल हुई और वो हैरत ज़दा होकर इसे देखने लगा। खादमा दा बजा लाती है। लड़की तकरीबन रुकू के बल झुकते हुए बोली, हजूर को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो खादमा हाजिर है। मैं तो सबीहा को देखकर बेहोश हुआ था, फिर मुझे यहाँ कौन लाया है? तुम कौन हो और सबीहा कहाँ है? इसने सवारी अंदाज में कहा। लड़की ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, फ़िलहाल तो तुम नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। इसके बाद तुम्हें सबीहा से भी मिलवा दिया जाएगा, मगर मुझे भूख नहीं, और मैं ऐसे भी मैं सबीहा से मिले बगैर कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। सबीहा जी को ज़िद्दी लोग एक आंख नहीं पाते। तुम्हें अगर वाकई से मिलना है तो फिर बिला चूं चुरा मेरी बातों पर अमल करते जाओ। अगर ये बात है तो फिर सबसे पहले मैं अपने घर जाना चाहूँगा। मुझे घर से निकले बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी मेरी गाड़ी गैर मुतल्लका जगह पार्क है, ये ना हो कि इसे पुलिस वाले उठा कर ले जाएं। उसने बिस्तर से उठते हुए जवाब दिया। आपको शायद मालूम नहीं कि इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा लॉकअप के अंदर दम तोड़ चुका है और दीगर कांस्टेबल भी शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुँचा दिए गए हैं। पूरे शहर में पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ तुम्हें तलाश कर रही है। ऐसे हालात में तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए लातदाद मुश्किलात खड़ी कर सकता है। रह गई तुम्हारी गाड़ी तो वो कब की तुम्हारे घर पहुँचा दी गई है। लेकिन इंस्पेक्टर को तो मैंने नहीं मारा था, फिर पुलिस मुझे क्यों तलाश कर रही है? उसने परेशान कुन अंदाज में सवाल किया। लड़की ने कहा, लॉकअप के अंदर तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मुजरिम मौजूद नहीं था। जाहिर है सारा इल्ज़ाम तुम पर ही आएगा। मैं मानता हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर को मैंने नहीं बल्कि सबीहा ने मारा था, उसने झिंझला कर कहा। और मुझे इस बात की भी अभी तक समझ नहीं आई कि ये सबीहा गायब किस तरह हो जाती है। क्या वो कोई जादूगरनी है? मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की इजाज़त नहीं। तहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे हुक्म दे सकते हो, और अगर मैं यहाँ से बाहर जाना चाहूँ तो क्या तुम मुझे रोकोगी? उसने लड़की की पेशकश को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मैं मजबूर हूँ, वो सर झुकाते हुए बोली। मुझे यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हें इस कोठी से किसी सूरत बाहर न निकलने दूँ। यही मेरी मालका का हुक्म है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ कैद हूँ, अपनी मर्ज़ से कुछ नहीं कर सकता। उफ़ खुदाया, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ ना होगी। लड़की ने उसे परेशान होते देखकर मुलायम लहजे में कहा। तुम सिर्फ इस कोठी से बाहर नहीं जा सकते। कोठी के अंदर सब तुम्हारे ग़ुलाम हैं। तुम जो भी हुक्म दोगे वो फ़ौरन पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। सबीहा से मेरी मुलाकात कब होगी?
وہ دوبارہ بستر پر بیٹھتے ہوئے سوالی انداز میں پوچھنے لگا، اطمینان رکھو، جلد ہی صبیحہ تم سے ملے گی۔ چاروں نچار وہ بستر سے اٹھا اور اٹیچ باتھ روم میں گھس گیا۔ نیم گرم پانی سے بھرپور شاور لینے کے بعد اس کی ساری تھکاوٹ اور کسلمندی اتر گئی۔ اب وہ خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ کپڑوں کی الماری سے اپنے ایک ناپ کے کپڑے بآسانی مل گئے۔ وہ عجیب گورکھ دھندے میں پھنس چکا تھا۔ حالات ریشم کے دھاگے کی طرح الجھتے جا رہے تھے، اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ تو گھر سے صبیحہ کا معمہ حل کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن حوالات میں پیش آنے والے واقعات نے صبیحہ کی شخصیت کو اس کی نگاہوں میں مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے دوست سجاد کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کاش اس وقت سجاد میرے ساتھ ہوتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر وہاں سے فرار ہونے کے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ وہ بستر سے اٹھا، اضطراب کی حالت میں کمرے میں ٹھہرنے لگا۔ وہ انہی سوچوں میں مستغرق تھا، جب لڑکی کھانے کی ٹرے لیے اچانک کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لیجیے، اس کے بعد آپ کی ملاقات صبیحہ صاحبہ سے کروا دی جائے گی، لڑکی نے بستر کے عین سامنے پڑی ہوئی ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم صبیحہ سے ملنے کے اتنے بے چین کیوں ہو؟ کیسے بہت چاہتے ہو؟ لڑکی نے کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ بات چاہنے کی نہیں بلکہ ضد اور انا کی ہے۔ صبیحہ نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں اسے اپنے قدموں میں ماتھا رگڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے دل کی بات عیاں کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم ایک بات بھول رہے ہو، وہ تمہاری محسن ہے، اسی نے حوالات میں جا کر تمہاری جان بچائی تھی۔ بھلا کوئی اپنے محسن کے ساتھ بھی ناروا سلوک کرتا ہے؟ لڑکی نے ناگوار انداز میں کہا۔ مجھے بنانے کی کوشش مت کرو، وہ تب کر بولا۔ میری محسن صبیحہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے سامنے وہ صبیحہ کا روپ بدل کر آتی ہے۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا صبیحہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے یا پھر کوئی ایسی ساحرہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کا منتر جانتی ہے؟ وہ مایوس انداز میں بولا۔ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو پھر پریشانی کی کون سی بات تھی؟ کاش مجھے صبیحہ کی اصلیت معلوم ہو جاتی۔ کیا تمہیں صبیحہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اگر ہے تو براہ مہربانی مجھے یہ بتا دو، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں صرف صبیحہ کے حکم کی پابند ہوں اور انہی کے حکم پر تمہاری خدمت اور حفاظت کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ صبیحہ مجھے یہاں قید کر کے نہیں رکھ سکتی، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ کھانا چھوڑ کر وہ یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر کاشف، لڑکی نے ذرا سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے اتنا سن لو کہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بہتر یہی ہوگا کہ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ صبیحہ کی طرف سے مجھے مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم خود ہی صبیحہ ہو۔ مجھے اس کمرے میں قید ہوا تیسرا دن ہونے والا ہے، لیکن صبیحہ مجھے ایک بار بھی دکھائی نہ دی۔ میں جا رہا ہوں، تم اگر مجھے روک سکتی ہو تو روک لو، وہ دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ میں کہتی ہوں رک جاؤ، لڑکی چلا کر بولی، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ صبیحہ سے کہہ دینا مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں پولیس سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتا، لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن لڑکی کی گرفت اس کی توقع سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بازو کسی شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کی کن پٹی پر ایک ہاتھ پڑا اور اس کی نگاہوں کے سامنے تارے سے ناچ اٹھے۔ وہ جسے ایک نازک اندام لڑکی سمجھ رہا تھا، اس نے ایک پل میں اسے لڑکا دیا تھا۔ انسپکٹر رنجیت ورما کی پراسرار موت پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پولیس بڑی مستعدی کے ساتھ کاشف کو تلاش کر رہی تھی۔ پولیس نہ صرف اسے پورے شہر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی بلکہ اکثر اوقات اس کے گھر کے ارد گرد بھی منڈلاتی رہتی تھی۔ اس کا باپ سیٹھ طارق جمیل اگر شہر کی ایک مقتدر ہستی نہ ہوتا تو شاید اب تک پولیس اسے گرفتار کر چکی ہوتی۔ یہ تو اس کا اثر رسوخ کام آ گیا تھا، ورنہ پولیس نے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی پرسکون زندگی محض کاشف کی وجہ سے انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر کاشف پر غصہ آ رہا تھا، لیکن کاشف تھا کہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اسے کاشف کی گمشدگی کی اتنی فکر نہیں تھی، تاہم اس کا قتل کے جرم میں ملوث ہو جانا سیٹھ طارق جمیل کے لیے ایک پریشان کن امر تھا۔ وہ بزنس مین تھا، تھانے کے چہرے سے اس کا واسطہ کبھی نہ پڑا، لیکن اب شاید کاشف کی وجہ سے پڑنے والا تھا۔ کاشف کی والدہ کی وجہ سے وہ الگ پریشان تھا، اس کی ممتا بھی اب جاگی تھی جب کاشف ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔
वो जब भी थका हारा ऑफिस से घर लौटता तो बेगम इस पर चढ़ दौड़ती। काशिफ का कुछ पता चला? हस्बे मामूल वो सवाली अंदाज में पूछती तो वो नफ़ी में सार हिलाकर रह जाता। क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर आब्दी अलग से हाथ धोकर इसके पीछे पड़ा हुआ था। आब्दी का जूनियर इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा तो इससे भी 2 हाथ आगे था। ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछता कि खुदा की पनाह। दरअसल इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा कत्ल हो जाने वाले इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा का करीबी रिश्तेदार था। इंस्पेक्टर आब्दी, जिसका पूरा नाम आबद अली आब्दी था, एक ईमानदार और फ़र्ज शनास पुलिस ऑफिसर था। आला ऑफिसर्स ने इसकी फ़र्ज शनासी को देखकर ही कत्ल का ये पुरस्कार केस इसके सुपुर्द किया था। इंस्पेक्टर आब्दी ऐसे कई उलझे हुए केस हल कर चुका था जिसने दर्जनों ऐसे कातिल गिरफ्तार किए थे जिन पर कत्ल का शुबा तक नहीं किया जा सकता था। क्राइम ब्रांच के ये दोनों इंस्पेक्टर गुज़िश्ता 2 रोज़ से सेठ तारक जमील के मामलात पर नज़र रखे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने सेठ तारक जमील के घर और ऑफिस के फ़ोन टेप करने का भी खुफिया तरीके से इंतज़ाम कर रखा था। फ़ोन टेप करने वाला ये बंदोबस्त इन्होंने कुछ इस तरह से किया था कि सेठ तारक जमील को हल्की सी भनक भी नहीं पड़ने दी थी। सेठ तारक जमील ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए करीबी पुलिस स्टेशन में काशिफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को थाने के इंचार्ज ने संजीदगी से नहीं लिया था, क्योंकि काशिफ इसकी नज़रों में एक कातिल था और कातिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक मुज़हिका खेज़ अमल था। ताहम सेठ तारक जमील अपने तय काशिफ को ढूंढने की सही कर रहा था। दौलत की से कोई कमी न थी, इसलिए वो काशिफ को तलाश करने के लिए बेदरेग रकम लुटा रहा था। इस दिन वो मामूल से कुछ लेट ऑफिस पहुंचा था। अब इसने सीट संभाली ही थी कि इंस्पेक्टर आब्दी फ़ौरन नाजिल हो गया। उसका जूनियर अशोक मल्होत्रा भी उसके साथ था। इंटरकॉम पर कॉफ़ी का आर्डर देने के बाद वो इंस्पेक्टर आब्दी की तरफ मुतवज्जो हो गया। आब्दी साहब, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझसे आपको काशिफ का कोई सुराग नहीं मिलने वाला। मेरा यकीन कीजिए, मैं भी काशिफ के मुतल्लिक़ इतना ही लाइलम हूँ जितना आप। मैं आपसे अपने ज़राए से तलाश करने की उसको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल कामयाबी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सेठ तारक जमील ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। इंस्पेक्टर आब्दी बोला, सेठ साहब, मुझे आपकी साफ गोई और सच्चाई पर एतबार है, लेकिन मैं जिस पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ इसमें हर वक्त शक की गुंजाइश बाकी रहती है। बाज़ औक़ात हमें अपने आप को भी शक की निगाह से देखना पड़ता है। ये पेशा ही ऐसा है कि अपने साइज से भी मोहतात रहना पड़ता है। ताहम अगर हर शख्स की ज़ुबान पर एतबार करने लगें तो फिर हो चुकी तफ्तीश। सेठ तारक जमील ने शिकायती अंदाज में जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी तफ्तीश के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन रहा। मेरा बेटा अगर वाकई मुजरम है तो उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। वजह फरमाया है आपने, इंस्पेक्टर आब्दी ने कहा, लेकिन बुरा बात मनाइएगा। हमें ऊपर से हुक्म मिलता है तब हमें मजबूरन आपकी तरफ रुजू करना पड़ता है। अब भी हम आपसे चंद सवालात पूछने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सवालात के ठीक ठीक जवाबात देंगे। पूछिए, मैं हाजिर हूँ, सेठ तारक जमील ने संजीदा लहजे में कहा। इंस्पेक्टर आब्दी से सवाल करने ही वाला था, लेकिन ऑफिस बॉय को देखकर इसने खामोशी इख्तियार कर ली। ऑफिस बॉय ने इन तीनों को कॉफ़ी सर्व की और खामोशी के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। सो लिसनर्स, ये थी आज की एपिसोड। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।